हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज स्पेशल खाଇବା बना होची जेजे बापा ପାଇଁ। आउ देखो तो आगु कौन कौन होची। मो मामा बनेची, देखो मो मामा बनेची पनीर। सुंदर देखा होची पूरा, माने कौन कहले मानचित्र हो जाई ता ऊपर। पछपटा पूरा सुंदर देखा होची। खाइदो इच्छा होची दबनी, मना करियो खानी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मते हैप्पी बर्थडे कहली तू मते गाली करतु। ना दितिन पीस मते दबो। नहीं नहीं दितिन रोसई होबो। आज रोसई हे कि आज जीवो बापा मा पाखु खाद्य बापा खाइबे। पैसा हम बापा हो भी हो। बापा केमिति खांती जानि तो बापा को ना हम टिके चंड खाइबो। अरे ना पनीर छाड़बा चला। मो मामा कहला मजे कोन नुआ डिश करबे जाओ ना तो तुम कहबो। हां हमें ना पनीर छाड़बा। आउटी एटा कोन अछि पानी रे लूण पके की थोई। ये बे गोला गोला मैं सब जगह परिवा को छाणबा। एटा कोन गाजर बीट एटा कोन बीन बीन झुडंग आ एटा हला कोबी आ एठी रहला आलू। ए सब जगह ना छणा हबो। छणा हला परे जाय कथा। आमे एटी करिवो बाबा एटी आसिकी देख कौन कर टेस्ट करछ भल लागछ कि। हां माने ड हबा पूर्वरु हातरे पुरे पनीर भी धरछथि। मु ब्याने दौरे तरकारी हला पर एमती लागिबोनी। तब खाउतलो क बे मामा मामा बाबा सब खाई सेनी। तम बाबा पे हाँ एबे देखो मो सब छणा सरीगला। आठी खाली टिके पड़ी मु एका सब जगह पकईदेली। मु आउ छाणी पारि गोटे घंटा है मुझे छाणुची। ये भी पड़ा सी तार छाणी हो आगे पूरा आसी बुले देवी। आबे देखो मो मामा कौन कर से दिन देखी राति टीवी देखुबार। आज देखो दिन में टीवी देखिए। मामा का रिविजन करछु रिविजन नहीं नहीं दिव्य दृष्टि काली कौन देखतलो कि दिव्य दृष्टि टाइम रे दिल्ली देखते तेजपत्र आ एटा हला कोन दालचीनी कोइला। एबे मो मामा एथरे काश्मीरी लंका पकेइबो। लंका धनिया जीरा लंका धनिया आ अदा अदा पेस्ट आ कौन कर लुण टमाटो बटा प्यूरी टमाटो पड़ा टमाटो पड़ा हलदी एबे पड़िबो लुण परिवा पत्र पड़िया
ଏବେ ପଡ଼ିବ କାଜୁ ଆଉ ଚାରୁ ମଗଜ ବଟା। ଏବେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଯାକ ପରିବା। ଏବେ କହିଲା ପାଣି। ଏବେ ଫୁଟିବା ଗୋଳେଇକି ଫୁଟିବାକୁ ଛଡା ହବ ନା ମାମା? ତାପରେ ହଁ ହଁ ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି ନା ଏଇଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ପନିର ପକେଇକି କାଢ଼ିଦେବ। ପନିର ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପନିର ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ହେଇଗଲା ଡିସ୍କୋ ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତିକା ତରକାରୀ ହେଲା କି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ପନିର ଖାଇବାକୁ ହେଲେ 10 ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମୋର ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବ, କାହିଁକିନା ମାମା ଲଙ୍କା ପକେଇନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ୁନି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିବ। ମାଲୋ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣିବୁ ତୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଇନା ପୁରୀ ଛାଣିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି ବନଉଛି, ଡିସ୍କୋ ରୁଟି ସବୁ ଆମର। ପୁରୀ ମୋର ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଖାଇବାକୁ, ଆଗରୁ ଟିକେ ଥିଲା, ଏବେ ଜମା ନୁହଁ। ପୁରୀ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ କଲା ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମୋ ବାବାଙ୍କର ମୋର ତ ସବୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଅରୁଆ ତରକାରୀ ଦିଅନ୍ତି, ହବନି ଆମର। ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁଟି କରିଛି ଆଉ ଦେଖ, ଡିସ୍କୋ ରୁଟି କରେ, ଡିସ୍କୋ ରୁଟି ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଧରି ପାରୁନି କ୍ୟାମେରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରୁହ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ଇଏର ମାନଚିତ୍ରରେ ବି ଯାଉନି। ତୁ କ'ଣ ମାନେ ହାଇଜିନିକ୍ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଅନହାଇଜିନିକ୍ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ ଦିଟା ଖାଇସାରିଲେଣି, ଦିଟା ଥିବ। ओके बाय, पुणी देखा काली आ गोटे नुआ ब्लॉग रे। बाय बाय।